अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नुमान खान। नाज़रीन इकराम, लंदन में जो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की मुलाकात हुई, उस मुलाकात का जो अंदरूनी अहवाल है वो हमारे सामने आ चुका है। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसके बड़े सख्त कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, बड़ी अहम मुहर्रिकात हो सकती है। और उन मुहर्रिकात में जो बुनियादी तौर पर दो चीज़ें सामने आ सकती है, वो दो चीज़ें मैंने कौन से आपको बताई थी, आगे जाकर मैं बताने वाला हूँ। और इसके साथ ना सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत या काबीना गई थी, बल्कि कुछ सहाफ़ी जो कि नजम सेठी, मोहसिन बेग भी पाकिस्तान से कुछ अहम पैगामात लेकर गए थे। वो पैगामात क्या थे वो आने वाले चंद सेकंड में मैं आपके सामने लाना चाहूँगा। और वो किसके कहने पर गए थे, चूँकि सहाफ़ी मोहसिन बेग जो कि इमरान खान के बड़े करीब तर भी हैं और इनको इदारों के साथ बड़े अटैच्ड और करीब समझे जाते हैं। इसके साथ नजम सेठी ने पिछले दिनों जो बातचीत की थी जनरल फैज़ के हवाले से और नए आर्मी चीफ के हवाले से, तो इससे यूँ भी लगता है कि उनकी भी कुछ खबरें हैं और वो भी लंदन गए हैं उनसे मुलाकात करने। तो एक खिचड़ी पक रही है, ये कौन सी है, ये क्या है, कौन करवा रहे हैं, ये तमाम चीज़ें मैं आपके सामने इस वीडियो में रखने वाला हूँ। इसके साथ बिलावल भुट्टो को भी अब कुछ ना कुछ खतरा लग रहा है। उनका बड़ा एक अहम स्टेटमेंट आ चुका है जो इस लंदन यात्रा पे हुआ है। और उसमें ये बताया जा रहा है कि बिलावल साहब अब, कल जरदारी साहब ने जिस तरह घुटने टेकने की कोशिश की, अब बिलावल साहब भी वो कर रहे हैं। आज जो पार्लियामेंट में उन्होंने खिताब किया, शहबाज शरीफ के पर पूरा एतमाद किया। उनकी क्या चाहत है, वो क्या चाहते हैं, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। लेकिन जो इस वक्त नजम सेठी और मोहसिन बेग का मामला है, इसको ज़रा मैं देखता हूं, आपसे मैं डिस्कस करता हूं। जो लंदन की जो अंदरूनी कहानी है वो मैं आपसे आपके सामने लाता हूं। लेकिन उससे पहले नजम सेठी का जो और मोहसिन बेग का जो अहम पैगामात लेकर गए हैं, नवाज शरीफ के लिए भी इलेक्शन करवाने का इंतजार करें, ये आसिफ अली जरदारी ने कल कहा था कि एकदम से उनको फैसला नहीं लेना चाहिए। नवाज शरीफ पर शदीद दबाव डाल रहे हैं कि इलेक्शन जल्दी ना करें, ये बिलावल ने कहा है। नवाज शरीफ ये समझते हैं कि इमरान खान अगर मजीद पॉपुलर हुआ तो वो हमें पंजाब से यानी कक भी नहीं मिलेगा। और ये हकीकत भी है, क्योंकि इमरान खान ने जिस बयानी को आगे वो लेकर जा रहे हैं, जिस बयानी को वो समझ रहे हैं, जिस बयानी को वो अपना तकिया कलाम बना रहे हैं, उसमें वो बड़े पॉपुलर होते जा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा कामयाब बनते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग उनके साथ मिलते जा रहे हैं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। तो यही नजम सेठी और मोहसिन बेग उनके पास गए हैं। उन्होंने कहा है कि देखिए, अगर आप इमरान खान को इसी तरीके से खुलेआम खेलने की इजाज़त देते हैं और आपकी तरफ से कोई एक्शन भी नहीं होता, और आप एक्शन अगर करेंगे तो वो भी आपके अगेंस्ट जाएगा। तो अगर इस वक्त आपकी जो पोजीशन है, आप हुकूमत को छोड़कर तमाम यानी सारा मलबा इमरान खान पर डाल सकते हैं। इवन जब आप पेट्रोल या इस तमाम चीज़ों की कीमतों में इजाफा करेंगे तो वो तमाम चीज़ें अल्टीमेटली आपके सर पर आगे रहेगी। प्राइम मिनिस्टर आपका है, लोग आपको कोसेंगे, लोग अब भी नून लीग की हुकूमत को समझती है। तो आपका सफाया किया जा रहा है मुकम्मल तौर पर। इमरान खान के पास फिर भी ऑप्शन है, वो जिस तरीके से पहले पॉपुलर नहीं था उससे कई गुना ज्यादा हो चुका है। आसिफ अली जरदारी की भी ख्वाहिश है कि किसी तरीके से नवाज शरीफ को यानी डीमोटिवेट या पंजाब से डीसीट कर दिया जाए मुकम्मल तौर पर नवाज शरीफ साहब की पार्टी को। अच्छा, अब इन तमाम चीज़ों में जो नजम सेठी और मोहसिन बेग उनके पास ये पैगाम लेके गए। बिलावल ने जो बड़ी अहम स्टेटमेंट दी है और उनने भी यही कहा है कि शहबाज शरीफ को अब घुटने नहीं टेकने चाहिए, अब काम करना चाहिए, हमारे सपोर्ट उनके साथ है। वो सपोर्ट तो कर रहे हैं, मगर यहाँ पर दूसरी अहम चीज़ ये है कि उन सपोर्ट का कोई फ़ायदा नहीं होगा, उसका नुकसान ही उल्टा पड़ेगा और वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को उठाना पड़ सकता है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की 1-on-1 मुलाकात हुई। सबसे पहले उस मुलाकात का अहवाल मैं आपके सामने रखता हूं कि उस मुलाकात में क्या डिस्कस हुआ, ये सुनिएगा। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुलाकात इसाक डार के घर में हुई। ये जो 1-on-1 मुलाकात हुई इसाक डार के घर में हुई। लीगी वज़रा की मुलाकात अलहदा इजलास में होगी। एक अलहदा इजलास भी हो चुका है, उसका क्या एजेंडा था वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। ज़राए का बताना है कि नून लीग का इजलास भी जारी है, जिसमें नून लीग के वज़रा और नवाज शरीफ मौजूद है, जिसमें अहम फैसले किए गए हैं। वाज़ेह है कि इससे कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ब्रिटिश एयरवेज के परवाज BA 2260 से लंदन पहुंचे थे। नून लीगी रहनुमा अहसन इकबाल, मिफ्ता इस्माइल, अयाज सादिक, मरियम औरंगजेब, अत्ता तारड़ और मलक अहमद खान के हमरा है। ख्याल रहे कि मुस्लिम लीग नून के अंदर से भी कबल अज वक्त इंतखाबात के लिए आवाज़ें उठने लगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला है। वो ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर से अब लोग ये कह रहे हैं कि हमें इंतखाबात की तरफ बढ़ना चाहिए। अगर 1-2 महीने मजीद हम लेट होते हैं तो यकीनन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर ना सिर्फ मीडिया से तनकीद की निश्तर बरसेंगे, बल्कि अवाम में भी मजीद अनपॉपुलर होगी। और जो मौजूदा फैसले लिए गए हैं इसमें भी कुछ लोगों का ख्याल है कि ये इस तरीके से नहीं लेने चाहिए थे। अच्छा, आगे क्या है?
بعض لیگی رہنماؤں نے فوری انتخابات میں جانے کا مشورہ دیا ہے اور یہ مکمل طور پر اور بڑے سریعام طریقے سے انہیں مشورہ دیا کہ اب آپ کو انتخابات میں جانا چاہیے۔ مشکل معاشی فیصلوں سے مقبولیت میں کمی پر نون لیگ کی قیادت لندن میں سر جوڑ کر بیٹھے گی۔ اجلاس میں الیکشن کے لیے بڑھتے ہوئے دباؤ پر مشاورت کی جائے گی۔ گزشتہ روز معاشی اور سیاسی صورتحال پر نواز شریف نے لندن میں ہنگامی اجلاس طلب کیا تھا۔ بعد ازاں وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے بتایا کہ کل مسلم لیگ نون کا وفد اپنے قائد سے ملنے، نواز شریف سے ملنے اور مشاورت کے لیے جا رہا ہے۔ یہ کوئی غیر معمولی چیز نہیں، لیکن جن کی پارٹی میں مشاورت کا عمل نہیں ہوتا انہیں موقع مل گیا ہے۔ اب اجلاس کی اندرونی کہانی کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کے زیر صدر مشاورتی اجلاس کا احوال سامنے آ گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون کے مشاورتی اجلاس میں فوری انتخابات پر رائے تقسیم ہے۔ اکثریت فوری انتخابات کے حق میں نہیں ہے۔ اکثریت جو ہے وہ فوری انتخابات کے حق میں نہیں ہے، لیکن ایک مؤثر جو رائے ہے وہ ابھی بھی ہے کہ انتخابات کی طرف جانا چاہیے، اور وہ کون سے لوگ ہیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ارکان ذرائع کا بتانا ہے کہ معاملات درست کرنے کے بعد ہی انتخابات میں جانا بہتر ہے، اور چند رہنماؤں کی رائے میں انتخابات میں تاخیر مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ انتخابات کے حامی رہنماؤں کا پنجاب میں سیاسی کشمکش پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ نواز شریف نے آصف زرداری کے آراء سے پارٹی لیڈر کو آگاہ کیا ہے۔ اکثریت رائے یہ ہے کہ مشکل وقت میں جو جماعتیں ساتھ چلی ان کی رائے کا احترام کرنا چاہیے۔ اکثریت رہنماؤں کی رائے یہ ہے کہ بجٹ کے بعد دوبارہ مشاورت کرنی چاہیے، سال نہیں تو کم از کم 6 ماہ کے بعد انتخابات کی بات ہونی چاہیے۔ واضح رہے کہ لندن میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کے بیٹے حسن نواز کے دفتر کے باہر مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان آمنے سامنے آ گئے۔ نون لیگی اور پی ٹی آئی کارکنان نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اور بینرز اٹھائے رکھے تھے۔ پی ٹی آئی اور لیگی کارکنوں نے ایک دوسرے کے خلاف نعرہ بازی بھی کی۔ دونوں جماعتوں کے کارکن ڈھول کی تاپ پر رقص کرتے رہے۔ دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں وفاقی وزیر کا وفد میں لندن میں موجود، جہاں وفد نے مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف سے ملاقات کی۔ اچھا، آسان لفظوں میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی اکثریتی جو رائے ہے وہ الیکشن میں جانے کے حق میں نہیں ہے، لیکن بڑے سینئرز رہنما ہیں کچھ، جن میں ابھی نام آپ کے سامنے نہیں لانا چاہتا، لیکن 4 نام تو مجھے معلوم ہیں جو کہ وہ الیکشن میں جانے کے حامی ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ اب الیکشن کی طرف ہمیں بڑھنا چاہیے۔ اگر ہم نے مشکل فیصلے اب کر لیے اور ان فیصلوں سے اگر ہماری ساکھ کو نقصان پہنچے گا، کیونکہ حکومت صرف ہمارے نہیں، سب کی ساکھ کو نقصان پہنچنا چاہیے، لیکن پرائم منسٹر ہمارے ہیں تو لوگ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، تو یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، اور میرے خیال میں الیکشن میں جانا ہی یہ ان کے لیے بہتر ہوگا۔ مگر چونکہ نواز شریف ان تمام، آصف علی زرداری نے ان کو گھیرے رکھا ہے، آصف زرداری جو چاہیں گے وہی ہوگا۔ اب تک کے اطلاعات کے سامنے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ انتخابات مجھے کچھ زیادہ تیزی سے نظر نہیں آ رہے، البتہ ایک آواز مضبوط ہوتی جائے گی۔ یہ وہ تمام تفصیلات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ نئی آنے والی اور لیٹسٹ اپڈیٹ سے آپ باخبر رہیں۔ شکریہ۔